बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे धनुराशिर व्यक्तिविशेष मानक पई मई 2026 किभଳି रहिबो। एही मई मासरे आपणको केउ सबु सफलता आनी देबो एवं केउ सबु सतर्कता आपणको अवलंबन करिबाको पड़िबो। आपणको कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो, केउ सबु क्षेत्र रे नवग्रह आपणको शुभ फल आनी देबे एवं केउ सबु क्षेत्र रे आपणको सफलतार आवश्यकता रहिबो। एहा व्यतीत आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपणकर जदि धनुराशि होई थाए तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने किछि समय धरी आपणकर जीवन गुरुत्वपूर्ण संघर्ष द्वारा चिन्हित होइछि। आर्थिक संकट, संपर्क एवं परिवार संबंधी चैलेंज एही सबरे आपणकर जीवन घांटी होई जाइथिला। किंतु एही वैशाख पूर्णिमा परे धनुराशिर व्यक्तिविशेष माने वैवाहिक जीवन, व्यावसायिक विस्तार एवं आपणकर व्यक्तिगत दक्षता वृद्धि संपर्क रे चमत्कार ज्योतिष मिश्रण देखा जाउछि। तो बंधु माने आमे माने जदि ग्रह मानकर गोचर स्थिति एवं अवस्थिति विषय देखिबा तो राहु आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुछंती, चतुर्थ भावरे शनि एवं मंगल गोचर करुछंती, सूर्य एवं बुध आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती, शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती, गुरु आपणकर सप्तम भावरे एवं केतु आपणकर नवम भावरे गोचर करुछंती। तो बंधु माने गुरु आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती। गुरु हेउछंती भाग्यर कारक ग्रह, वैवाहिक जीवनर कारक ग्रह। तो जो माने अविवाहित अटंती सेमानंक पई वर्तमान विवाह जोग खोलिजिबो एवं जो माने विवाहित अटंती सेमानंकर वैवाहिक जीवन सुखमय साब्यस्त हेबो। जदि पूर्वरु आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकारर भूल बुझामणा सृष्टि होइतिला तो से सब दूर होइजिबो। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ डिसिजन नै पारंती। आपणकर चतुर्पार्श्वर परिवेश रे आपण उन्नति देखिबाकू पाइबे। किंतु 11 मई को मंगल मेष राशि रे प्रवेश करबाकू जाउछंती, जहाकी एक गुरुत्वपूर्ण गोचर हेबा पई जाउछि। मंगल आपणकर पंचम भावरे प्रवेश करिवे एवं जेमिति ही मंगल आपणकर पंचम भावरे प्रवेश करिवे तो आपणकर बुद्धि रे एक उल्लेखनीय परिवर्तन आपण देखिबाकू पाइबे। आपणकर माइंड शार्प हेबो। आपणकर चिंता एवं चिंतन क्षमता एते असाधारण होइजिबो जे आपण भविष्यतर घटना गुड़िकर पूर्वानुमान करि पारिबे। आपण पूर्वरु सठिक भविष्यवाणी करि पारिबे। पूर्वरु मंगल एवं शनि वर्तमान आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती, जहा फल रे मंगल आपणको शुभ फल प्रदान करि पारुनाहंती। किंतु 11 मई को मंगल जितेबेले आपणकर पंचम भावको प्रवेश करिवे तो आपणकर मन असाधारण भावरे तीक्ष्ण रहिबो। आपण आखि पिछुलाके आपणकर शत्रु मानकर चाल को जानि पारिबे एवं से सब को आपण प्रतिहत मध्य करि पारिबे। तथापि किछि व्यक्ति आपणको फसाइबाकू चेष्टा करिवे, जो माने आपणकर समय नष्ट करिवे एवं अनावश्यक विलंब करिवे। तो आपणको ए विषय रे सतर्क रहिबाकू पड़िबो। बंधु माने आपणकर माइंड तो शार्प रहिबो, मंगलंकर सपोर्ट मध्य आपणको मिलिबो। तथापि जदि आपण निजको जुक्ति तर्क रे फसाई दियंती, अर्थात जदि कोनोसी जगह रे जुक्ति तर्क चलीछि तो आपण सेठाको जानतु नाही। जुक्ति तर्क ठारू जेते संभव आपण दूरी रहंतु। सामान्य कथारे निजर मूल्यवान समय नष्ट करंतु नाही किंबा आलस्यर शिकार हुअंतु नाही, नचेत बहुत बड़ बड़ सुजोग आपणक हातरू खसीजिबो। आपणकर विचार अंधकारमय होई पारे। तेणु जदि आपण प्रत्येक मुहूर्त को बुद्धिमान भावरे व्यवहार करंती तेबे मई 11 परे मंगलंकर प्रभाव सकारात्मक फलाफल आपण देखिबाकू पाइबे। तथापि मे 14 तारिख रे आपणकर जीवन रे आउ एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। जेपरि आमे पूर्वरु कहिछु जे गुरु आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती, किंतु मे 14 तारिख को शुक्र मध्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। वर्तमान शुक्र षष्ठ भावरे गोचर करुछंती। तो मई 14 परे शुक्र आपणकर सप्तम भाव को प्रवेश करिवे। गुरु एवं शुक्रंकर स्वर्गीय संयोग हेबा मुहूर्त रे आपणक पई एक राजयोग सृष्टि हेबो। एहा कोनोसी साधारण घटना हेबो नाही।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋଗ ହେବ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବ କେବଳ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସହଭାଗିତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିପାରନ୍ତି, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ 15 ତାରିଖକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ହାତ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। 15 ମଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଆମର ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ ଏବଂ ଋଣର ଘର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ, ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରିବେ। 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁହତ୍ୟା ଯୋଗ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମାତ୍ର 2 କିମ୍ବା 3 ନମ୍ବର ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାର ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଖୁସି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କିଛି ଭୁଲ କରୁ, ତେବେ ସେହି ଖୁସି ଆମ ନିକଟରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 99% ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ତାହା ନକାରାତ୍ମକ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି 3ଟି ଭୁଲ କ'ଣ? ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚରର ଏହି 2.5 ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛି। ଭଗବାନ ଶନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ମାନସିକ ଚାପ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବା। ତେଣୁ କିଛି ଚାପ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଆପଣ ଖରାପ ଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଅଢ଼େଇର ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ଭୋଗିବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ତୀବ୍ର ଚାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଆସିଛି ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇର ପ୍ରଭାବ ଶୁଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ଫାଶରେ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି, ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ମଇ ମାସ 11 ତାରିଖକୁ ମଙ୍ଗଳ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି
किंबा आपणकर कौनसी बंधुଙ୍କ सहित जुक्तितर्क किंबा द्वंद्व हेबार संभावना अछि। गुरु एवं शुक्र वर्तमान आपणकर वैवाहिक जीवन पई उत्कृष्ट समन्वय सृष्टि करुथिबा बेले मंगल संभाव्य भाबरे किछि अशांति सृष्टि करि पारंती। तेणु आपण जेते पारिबे जुक्ति तर्क ठारो आपण दूरेई रहंतु। अहंकार को निज ठारो दूरेई रखंतु। मु ही एकमात्र ठीक एही कथा को निज ठारो दूरेई रखंतु। आपण शांत एवं स्थिर मनरे जहा घटुछि ताहा देखंतु। आपण जेते शांत रहिबे आपणक पई सेते अनुकूल फलाफल आसीबो। तृतीय कथाटी हेउछि राहु एबे आपणकर तृतीय भावरे गोचर करूछंती। तृतीय भावटी हेउछि साहस एवं पराक्रमर भाव। उत्साह आपणक जीवन में प्रवेश करे एवं आत्मविश्वासर भावना मूल पोषण करे। तथापि अनेक लोक एहाको अत्यधिक आत्मविश्वास रे परिणत हेबाकु दियंती। आपणक तृतीय भावरे अवस्थापित राहु प्रकृत रे एही मासरे आपणक उपरे आत्मविश्वास प्रदान करबाकु जाउछंती। तथापि एही आत्मविश्वास जेपरि सीमा अतिक्रमण करे ताहा निश्चित करिबा पई आपणकु सतर्क रहिबाकु पड़िबो। मने रखंतु एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची जे कोनोसी मनीष हीन नुहे। आपण कोनोसी प्रकारर भेदभाव निज मनरे रखिबा उचित नुहे। गरीब किंबा श्रमिक मानकु उपहास करंतु नाही। आपणकर जहा किछि भौतिक संपत्ति अछि ताहाकु अहंकारर उच्च हेबाकु दियंतु नाही। कारण जणे व्यक्ति आज सब किछि पाई पारे किंतु काली हुए तो सब किछि हजि जीव। हमकु सब बेले शांत एवं स्थिर रहिबा उचित। जदि आपण एपरि करंती तेबे एही समस्त ग्रह आपणक पई शुभ फल प्रदान करिबा आरंभ करिवे। जदि आपण आमे कहितबा एही तीनोटी भूल को निज ठारू दूरेई रखंती तेबे गुरु एवं शुक्र मई मासरे आपणकु एभली आशीर्वाद देबे जहा आपणकर भाग्य को अत्यंत उज्जवल करिवो। एहा व्यतीत सूर्य पूर्वरु आपणक प्रति अनुकूल भाबरे मुहाइछंती एवं शनिकर प्रतिकूल प्रभाव मध्य ह्रास पाइब। आमे एबे आपणकु किछि प्रतिकार कहिबाकु जाउछु। जदि एही चमत्कार प्रतिकार गुड़िक आपण सफा हृदय करूछंती तेबे एही समस्त ग्रहर प्रतिकूल प्रभाव आपणक पई शून्य होइजिवो। जेपरि आपण जानती शनिकर अढ़े वर्तमान आपणकर चतुर्थ भावरे सक्रिय अछि तो एहार प्रतिकूल प्रभाव को कम करिबा पई आपण शनिवार संध्या 7टा परे ओस्त गछ मूलरे एक सोरिष तेलर दीप जाळंतु एवं शनिकर बीज मंत्र जप करंतु। जदि आपण एही प्रतिकार को सत्य एवं निष्ठार सहित करंती तेबे आपणकर चतुर्थ भावरे थिबा शनि आपणको डिप्रेशन रो शिकार करिवे नाही किंबा एहा आपणकर मातांक स्वास्थ्य उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकाइबे नाही। एबे आपणको तृतीय भावरे राहुंकर प्रभाव को मध्य संतुलित करिबाको पड़िबो जहा आपणकर अत्यधिक आत्मविश्वास को इंधन जोगाइबा पई प्रस्तुत थिला। नचेत एही अहंकार हमर प्रिय जिनिस को मध्य नष्ट करि पारे। सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन पक्षी मानकु दाना खाइबाको दियंतु पानी पीबाको दियंतु। एहा फलरे आपणको राहुंकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। तृतीय रे मंगलंक ठारू शुभ फल प्राप्ति करिबा पई एवं आपणको मध्यरे क्रोध एवं अहंकार सृष्टि न हेबा पई आपण प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान मंदिर जातु। लाल रंगर मिठा आपण प्रभु हनुमान को अर्पण करंतु जेमिति कि बुंदीर लडू एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जो सब अशुभत्व रहउची सेगुड़िक मध्य खंडन होइजिवो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।